guys, the achikali season dole busti fali dole notun hiti kati ase. Itu jaga kan be pura notun hiti ase. To achikali do khode buri kan noile bacha kan ni noile do chukra kan papa kan pura hiti korole hiti de thakibo. Aro achikali do pani giribole season bi noy. Etu kani shikari jabi ekdam interest ekta ase. To আপনি কাল লাস্ট তক চাই দিবি আৰু মুখান কি কাম কৰে যে মই এইটো নতুন খেতিটো আজিকালি লোৱা বা ভিডিঅ'টো লাস্ট তক দেখাই দিব আপনি খান কে চাই থাকিবি radio aba camera golop sapanani itu jaga bra niga sita are utu pata green dakaro achi katiala ase u kali jabo aru utu nakatina taka itu pun dito tate ase are yate bra utu rasta upor iniga bandida u kali bijay baby yate badan nitu u kali bi itu samanya ase itu muila piji de dikhakan to notun hiti ase pura aro mukan to ekta hiti to khatam hoise aro ekta to kali ba shuru hobole ase to ekta wali la hiti bi dikhai du amni khan ke next video de sai thakibe muila life de to hiti kam khan kuribole to ki khan gane to ekta interest ekta ase aro bachira di mui mula satikan muka 3 4 jon shikari jawla ase to taikan to olop akide pabo etia to moi bera ase moi ekla ponduk biloina to amni kan bi sai thakibi halbal video kan upload kori thakibo to moi amni kan moram kurise kole to otai video banai na aibole paribo kone etu bi koi di ase to next video to log korbo so manuke bye love you